হি চন্দন মখেই মখেই হরি হো হি চন্দন মখেই মখেই হরি হো হরি হো ই মোর চন্দন কাঠ মোর গলার সরি ই পিলা কুঞ্জ বিহারি বিহারি বিহার কুঞ্জ বিহারি কাহেলা যে কলা কানগো গল পাশিরি কি চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন মখেই মখেই হরি হো কি মো চন্দন কাঠ কলা সরি তোমার ভাগ্যরে মুই লেখা নেই কুঞ্জ বিহারি বয়স বিহারি কাহেলা যে কলা কানমর গল পাশে কুঞ্জ বিহারি বয়স বিহারি ভাগবত ভাগবত কথা মতে গো কলা কানহু হয় কি রাধামাই গো রাধামাই তুমি তো কহিলা কৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର স্বরূপ ভগবান ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ତ ସବୁଠାରୁ ପୁରାଣକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତ ସେଇ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଦୁଇ ଭକ୍ତାରି କିନ୍କିନ୍ଟା ଚିନ୍ତା ଭାବରି ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗବତ ପୁରାଣକେ କବି ମାନେ କାହିଁ ହେଲେ ମଦ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ ମଦ ଗୋଟେ କାଣା ମଦ ତ ଯିଏ ପିଇଲେ ସେ ବେକାର ହେଇଯାଏ ସେ ପରେ মাই গো ই ভাগবত কথা পড়ে সমতি তুমি নাই জানি ফেল গো মাই গো ভাগবত তো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তাকে শ্রীমদ ভাগবত মদ গোটে কাঁচি লাগলা মদ গোটে কাঁদি লাগলা হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শুণ গো মাই আগো ভাগবত কথা দেবী বুঝাই শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শুণ গো মাই ভাগবত কথা গো দেবী বুঝাই শুণুথা মন দেই রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই মাই গো ভাক্ষেরু ভক্তি জন্মিলা গরু গুরুଙ୍କ জ্ঞাନ উদୟ ହେଲା বরু বৈরাগ্য হইলা জাত তরু তত্ত্ব গুণ ହେଲା সত গো শুণু আগ প্রাণ নিত্য দেখো ভাগবত কুইজ রহিছি মাই গো ভাক্ষেরে ভক্তি জন্ম ହେଲା পরে ହେଲା জ্ঞাନ পরে ହେଲା ব্রহ্ম এবং তোর ହେଲା তত্ত্ব কাଣା কহিল তোর ହେଲା তত্ত্ব ভারে ভক্তি জন্ম হইতিলা ভক্তি গরে জ্ঞান পরে ব্রহ্ম বৈরাগ্য এবং তোর হেলা তত্ত্ব এটা মিশিকরে ভাগবত দেখো ভাগবত কুইজে রহিছি 96 পৃষ্ঠা 7 প্রাণ
ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ମିଶିକରି ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ। তো মাইগ আমি অনেক পুরাণ পড়লে সাঙ্গে সাঙ্গ বুঝি পারমা কিন্তু ভাগবত পড়ব অলগা আর তা তত্ত্ব অলগা। ଭାଗବତ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝି ନି ପାରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ କେନ୍ତା ଏଇଟା তার তত্ত্ব কেনতা କେନ୍ତା ଅଛି হিন্দি ইংলিশ তেলুগু যে বুঝুছু আর ভাগবত গোটে বুঝিনি ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ବୁଝି ନି কেনতা হলা যে বুঝলি পরে জানিছ କେନ୍ତା আহারে ভাল মন্দ নাহি যে স্থানে যে মন্ত মিলাই জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই আহারে ভাল মন্দ নাহি যে স্থানে যে মন্ত মিলে ওয়ে হো ভগবান আহারে ভালো মন্দ নাই যেখানে যেমন্ত মিলে जिन लोगे যে চাহ লোকজনটা মিললা হাটা খাবো আর বাছি বাছি নেই মুই তেল লেখা বলবো বলে ভোকে নি পড়বো নাই সখা সে ভাগবতর তত্ত্ব অলগা আহারে ভাল মন্দটি নাহি মানে ভাল ভাল জিনিস বাছি করে খরাব জিনিস কে ছোঁবি নাই বলি করি ভাগবতরে কহে খারাপ জিনিস বলে আমার বেগুন কে নাই সখা সিতলি আসি যে जिनटा মদ মাংস গুটকা খৈনি সিগারেট সব কিছু খরাব জিনিস মানে সেতি লাগে আমি সব ছাড়ি দিন নেলে আজ্ঞা কইতিলে চিকেন বনে দেম কবে নাই আমি আলু ভজা করব আউ গোটে কথা কহিলি জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসই এটা পড়ি দিলে লোক কানা বুঝবে জানিছ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା কোন টকে জিবে বলা গে মইনে বলে আমি কিন্তু তার তত্ত্ব হেলা কানা জীব মারিণ মাংস খাই মানে আমি গোটে জীবকে মারি করে যদি মাংস খামা বলে রুষ্ট পৃষ্ট নি हमके নাই সখা সে জীবটা ଯିବା বৈকুণ্ঠ ভুবন ଆମେ ଯିମୁ ନର୍କ ଭୁବନ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ଯିମୁ ନର୍କ ହଁ ହଁ ଆଉ ଯେନ୍ ଜୀବକେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଥିମୁ ସେ ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୁଦି ପଦ କହିଲେ କାମରେ। গোবিন্দ 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 পদু গলুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারী কময়রে মন থাউ নিরন্তরে মন নিরন্তরে থাউ হায় কৃষ্ণ বলি জীব যাও হায় কৃষ্ণ বলি যাও জীব মাতা উদর রাধা হায় কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদর রাধা দেখো ভাগবত পড়লে কেনতা লোক বুঝবে যে গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ ମକରନ୍ଦ। যদি কৃষ্ণঙ্কর পাদরে মকরন্দ কহিলে অমৃত ହୁଁ কৃষ্ণঙ্কর পাদরে যদি মকরন্দ মানে অমৃত থিলা ହୁଁ সুমন্ত সবর জরা সবর মারলা কি কৃষ্ণ মরিগলে ହୁଁ লোক বুঝলে সেন্তা বুঝবে কিন্তু তার তত্ত্বটা কানা କାଣା? গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ মানে পদু মানে এই পদরু যাহা মকরন্দ ঝরুছি সেটা ପଦ হেলা ପଦକୁ ଅମୃତ ନାଇଁ କି হ্যাঁ পদ এ পদক মা অমৃত ও কলি যুগে অখিয়া স্বাদ কেনটা জানছ অমৃত ଅମୃତ যাকে বি ও ভাত শাক মুটে খেনু যে বুয়া অমৃত খেলা বাড়ি লাগুছে বলে এনে সে অমৃত দেখবানি କାହାକେ କିଛି ନେଇ ପଛେ ଦେବ ହସି କରି କଥା ପଦେ ହେବା ଏଇ କଥାରୁ ଆର ଅମୃତ କଲି ন ଯୁଗରେ କିଛି দেব ନାହିଁ ধন রত্ন মান কহিব অমৃত বচন অমৃত বচন বচন হেলা হসি করে কথা পদে হেবার কথা এটা ভাগবতর কথা এবে শ্রীমদ ভাগবত কথা শুনো ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ହଁ ଇଟା ତ ମଦ କାଁଜେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଭାଗବତରେ বুঝ ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে
বুঝ ভাগবত ভাষা মানে শ্রীমদ কাঁদি লাগি লেখা ହେଲା জানিছ କାହିଁକି ଲାଗି ଲେଖା ହେଲା ମଦ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରି ନିଶା ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା ନିଶା ବୋଇଲେ ଯିଏ ମଦ ପିସି ସେ ଯଦି ଦିନେ ଯଦି ନେଇ ପିଇ ଗଲା ବେଲେ ତାର ଜୀବନଟା ଲାହା 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 ମାନେ ଖାଲି ମନ ଖିଚୁଥିବା ମଦ ପିଜା ବୋଲି ସୁନା ରୂପା ଗହନା କରିକି ବି ସେ ମଦ ପିଇ ଯାଇସି ତ ସେହିପରି ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ କାରଣ ନଶା 2 ଦିନ ଯଦି ଶୁଣି ଯାଇଥିବ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ନେଇ ଗଲେ ଗୋମାଇ ସେହି ଭାଗବତର ନିଶା ଘାରି ଦେସି ଆଉ ଯିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଇସି ଓହୋ ଭିତିର ପାଇଁ ଭାଗବତ ନିଶା ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ମଦ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା ହଁ ଏହି ମଦ କିଏ ପିଇଥିଲେ କିଏ ପିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କିଏ ପିଥିଲେ ଛକା ପି ଗଲେ କାଶୀ ଛକା ପିଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ ମନରେ ଆହା ମୂଢ ମନରେ ଛାକେ ପିଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ ମନରେ ମାଇ ଗো ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିନେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇଥିଲେ ପିଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାପରୁ ଦହନ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲେ ହଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଚିନ୍ତା ତ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପାପନ କେଉଁ ପାପ ଦହନ ହୋଇଥିଲା ହଁ ମାତୃହରଣ ଦସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ ହୁଁ ଏବଂ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ତ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଦ ପାନ କରି ସେମାନେ ଭବ ସାଗର ଉତରି ଦେଇଥିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଛାକେ ପିଇ ଗଲେ କାଶୀ ଛାକେ ପିଇ ଗଲେ ନଦୀ ଆସସି ନଦୀ ଆସସି ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ପୁଅ ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିମାଇ ଚରଣ ସାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 1850 ମସିହାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ କଲିଯୁଗେ ସେଟା ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇକରି ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋମାଇ ଆଉ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ନାରଦ ଋଷି ନାରଦ ଜଟା ଜୁଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦିନେ ଆଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସେହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ଏବଂ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଦାଦା ପସ୍କା ଖାଉ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି କେତେ ଗୋଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ସେହି ବାପାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ 64 ଦେବୀଙ୍କ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇ ମରଣ ଖଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଛତ୍ର ଠାଙ୍ଗର ଧନ୍ଦ ଲନ୍ଦେକ ବାହାର ଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତରି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏବେ କଲିଯୁଗର ମଦର କଥା ଶୁଣ ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଯିଏ ପିଇବ କୁମଦ ବୋଇଲେ କଲିଯୁଗର ମଦ କାଣା ହେସି କି ମଦ ପିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ আর উনলি দাবা জায়গা জানি হেই নে জানি লাগে গু আছে মুতি ছত কেটা আছে পর দিনের কথা গোমা আমার গার শুক্রু মাছি বাজার কে গলা আর পরিছে যে লাগে কুকুর কো মনে 1.5 কেজি বারি হগিছে লাগে মুরসা কলা আর সইছে
ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଭେଦା ଭେଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଏହି ମଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ମାଇଗୋ ହଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବୋଇଲେ ମଦ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ନଶା ଜିନିଷ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହିପରି ନଶା। ନ ସାଜିଲେ ତ ଭାଗବତ ମଦ ପାନ କଲେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସମା କଲିଯୁଗର ମଦ ଯଦି ପାନ କର୍ମା ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ଯମଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ପଡବା ବୋଇଲେ ଆମ ମହାପାପ। ଛାତନ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇছে ମଦ ନୁହେଁ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ନିଶା ଟାଣି ନେଇଯିବ ସବୁ ପଇସା ସବୁ ପଇସା जेन मत बिकसी पुता से भगवान को दिके झुपड़ी घर जेन मत नि बिकबा हे बिल्डिंग घर बने दबा और जेन बिल्डिंग घर वाला जदी मत पीबा हे दिने न झुपड़ी हिजबा ମାଇଗୋ ତୁମେ ଯେନ୍ତା ମତେ କଥାଟେ ପଚରାଇଲ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ କଥାଟେ ପଚରାମି মেতে ହଁ ହଁ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ ଆଗ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋ ଦେବ ବୁଝାଇ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି ଗୋ ମାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ଗୋ ସଜନୀ ରଖିଲା ପ୍ରାଣପତି ମାଇଗୋ କେଉଁ ନାରୀ ସତୀ କହିଲେ ତ ଅନେକ ଗୁଡେ ସତୀ ଅଛନ୍ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସତୀ ସୀତା ସତୀ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ କିନ୍ତୁ ସତୀ ଭିତରେ ଏନ୍ତା କେନ୍ ସତୀ ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ପତିଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ନାଇଁ କେ ସଖା ସେ କଥା ବୁଝେର କହ बोले खिलाड़ियों का खिलाड़ी गोटे फिल्म देखिছো हाँ ହଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅଛି और सबसे बड़ा खिलाड़ी गोटे भी अच्छे एंता सती को ऊपर आर गोटे केंता सती अच्छे जे सेटा निजर स्वामीर प्राण के ଇ ସତୀ ଭିତରେ ତାକୁ ମହାସତୀରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ହଁ ସତୀ ତ ମହାସତୀ ରାଧାଙ୍କୁ ବି ସତୀ କହସନ୍ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ସତୀ ତାରାକୁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ଉର୍ମିଳାକୁ ସତୀ सीता सती पार्वती वृंदावती पांचटा ବୃନ୍ଦାବତୀ सती ଇ नाम। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ସତୀଟେ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସତୀ ଭିତରୁ ବି ମହାସତୀ ଗଣନା କରାଗଲା ଆଉ ସେ କଥା ଆମର କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ କହିଥିଲେ हाँ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କର୍ମା ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ हाय गो हि ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ হে ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ଖୋଲି କହୁଛି ମୁଇଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ଆଗ ଏକ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ବତୀ ଆଗ ସତୀ ପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ କି ସତୀ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଦେଖ କରିବେ ଦେଖ ମନ ସୁଜନ ହୋ ସୁର ସୁଜନେ ଜୟ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ପୁରାଣର
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ସତୀ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମଠାରୁ ଆଉ ସତୀ ନାରୀ କିଏ ନେଇ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କଥା ହଉଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମା ମାନେ ତୁମେ ତ ସତୀ ବୋଲୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଠାରୁ ବଢି କରି ଗୋଟେ ସତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ତ ସତୀ କହୁଛ ତୁମ ଠାରୁ ବଢି କରି ସେ ମହାସତୀ ବୋଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆମ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମହାସତୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖ ସତୀଟି ଜାଣ ଆଗ ଅନୁସୟା ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ନାମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖ ସତୀଟି ଜାଣ ଆରେ ଅନୁସୟା ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ନାମ ଆଗ ପତି ସେବା କରି ଦେଖ ନୀତିଗତ ଇତ୍ୟାଦି পতি সেবা করি দেখো নীতিগত ইত্যাদি সুজন হো শুন সুজনে দেইমান পুরাণ হো ওই কহুছি পুরাণর ମଣ୍ଡଳରେ ଅନୁସୟା ବୋଲିକର ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ତାହା ତମ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସତୀପଣରେ ତାର ପତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବା ବେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥିତା ବେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କରସି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ବେମ୍ବିଆ ଲୋକ ବୋଲିକର ଭାବି ପାରିଥିତା କିନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର କି ମଧ୍ୟ तार पति को केवे घृणा नहीं करी सब बेले पति सेवा करी निजे भिक मागी कर तार पति रो सेवा करू थाए आ ता ठारू सती किहे नहीं न तो दिनेकर घटना काना हैला जानि छ काना हैला आको लखे हीरा देखि देख मन विकल आको प्रेमर निमंते देख सदी प्रवर आको लखे हीरा देखि देख सदी प्रवर मन तार छन छन हे साधनार अरे तुमते जहा है ना सोना सोना देवन किछा पुराण रो कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन देवन पुराण हो बोली कहूचे पुराण बेसिया नारी थाए हां हां तार नाम होचे लखे हीरा लखे हीरा आहो से सती स्त्री रो स्वामी रो नाम होचे विष्णु दास हां हां से विष्णु दास जते बेले लखे हीरा बेसिया को देखि देई छी हाय को तार मन खाली से लखे हीरा संगे तार मनटा जोड़ी हां हां हमर कली जो गोटे पद लिखाई छी पुता काय को सुंदर चीजर अपसाद नाही जेबे दिसुतिले नुआ दिसुताई भल जिनिस देखले घेनबा के किनबा के इच्छा लागसी इच्छा लागसी कति लागि भल दिसुतिला जे बेमरिया हले कहला मन तो बेमरिया नहीं मन बेमरिया हे देता देखो ता स्त्री चाहितिले से अलगा स्वामी करिथि ताके हां से बेमरिया लोक देखो ताको हिचे कुष्ठ रोग से लखे हीरा देखि कर से मन करछि जे मते लखे हीरा के ही दरकार लखे हीरा के ही दरकार किंतु से लखे हीरा होचे गुटे बेसिया नारी हमर भाषा में आर गोटे पद लिखाई छी अर्न नहीं ना धन आर रोजगार छी करूछे मन तो से समय रे ता स्त्री पचर थाए स्वामी को काहे बोली जे स्वामी तुम्हें काहे ना जे आज ठार तुम्हें
खाना पीना छाणी दी कर मन दुख रे तुम हेते अछि दिन तो भल खाना पीना खाउथिलो ई 2-4 दिन हला तमर मन के आज दुखी तो तार स्त्री के विष्णुदास सब खुली कर कहला जिन आमर साही रे हमर एरिया आमर राज्य रे जिन लखे हीरा बेसिया अछि हां ता ठारे मैं रति श्रृंगार करबा पय मोर इच्छा होई छै जदी ता ठारे जदी मुई रति श्रृंगार नहीं करबी बोले ई जीवनटा मुई नहीं खाई नहीं पी कर हारी देबी स्त्री सुनी कर आश्चर्य तार स्त्री सुनी कर आश्चर्य हो गल आश्चर्य हो गेली मुई देख निजर स्वामी पय काना नहीं करू छे एड़े बड़ सुंदर से भी कम सुंदर सेई भी सुंदरी अनुसया भी किंतु मोर स्वामी मुई थाउ थाउ लखे हीरा पखे मन देले आउ जदि लखे हीरा के नहीं पाइबी बोले प्राण त्याग करबी बोले ठीक अछि निहाती भाबरे मोर स्वामी जहा चाहुचन ताहा मुई पूर्ण करबी बोले हां हां आको लखे हीरा द्वारे दे कहेले प्रवेश आको कामरे लागी गले सेनारी सा आको लखे हीरा द्वारे प्रवेश हेले प्रवेश आको कामरे लागी गले सेनारी सा अरे तू अंते चाहे ना सुन सुन देवन गीता पुराण र कथा तो करे परस्पर सुजन हो सुना सुजने देवन पुराण हो कभी कहूँ पुराण लखे हीरा के जदि पाइबा के हेले धन जन ऐश्वर्य संपत्ति दरकार संपत्ति दरकार। किंतु विष्णुदास एवं अनुसया घरे सेते धन संपत्ति ए नहीं म भिखारी लोक कई पेबा भिखारी लोक भिक मागी कर तांकर दिन जाउते कुटुंब पोषबा तो लखे हीरा रो बाड़द्वार के जे करी अनुसया सब दिन तांकर घर साफ सफा। सफाई करी करी से घर के पले आसबे हाँ, तो हाँ। दिने से बेसिया नारी भाबला लखे हीरा चिंता कले गुटे नारी लोक आसिक मोर घरे बाड़द्वारे झाड़ू मारुचे पोछा मारुचे काई बिना कारण रे बिना मोर लोभ काम रे। सब काम मोर केनता करी दुछे का पैसा नहीं मागबा कि पतर नहीं मागबा मुई टिके तार मनर कथा टिके बुझसी तो जेते बेले लखे हीरा आसिक अनुसया को पचछन जे तुमे किए और तुमे आम घरे काहे जे काम ए करू जे सेवा करू तो तार मनर कथा सब खुली कर कहला मोर स्वामी हेले विष्णु दास से हेले कुष्ठ रोगी लोक तुमर रूप यौवन देखि करी से मोहित ही करी खाना पीना छाड़ी देछन तार संगे जदि तुमे सरसल्लाप करब बोले मोर स्वामी रो मनस्कामना पूर्ण हेबा हेती लागी मैं तुमर बाट द्वारे आसी कर काम करू तो ठीक अच्छे तोर स्वामी को जा आसंता काली धरिए करी मोर पास के आसबो बोले किए बेसिया नारी लखे हीरा लखे हीरा तो लखे हीरार कथा सुनी करी खुशी ही करी तार स्त्री अनुसया सती अनुसया से घर के जाउछे जाउछे ठीक अच्छे आज मैं जनता करबी नी करी जीवी जेते बेले संध्या हेई गला राती पाही गला राती पाहला मात्र के अनुसया तार स्वामी को धरी करी जई छे लखे हीरा लखे हीरा घर पास के। लखे हीरा तो लखे हीरा सही समय रे ठीक अच्छे विष्णुदास मोर संगे सरसल्लाप करबे तो ठीक अच्छे बोले आ गोटे सुनार गिलास रे आर गोटे माटी आ गोटे माटी गिलास रे पानी आनी करे आसी कहि दियो गो पिला पहले सुनार गिलास ने आर माटीर गिलास ने पानी आनले आरो विष्णु दास के देला जे पियो तो विष्णु दास बोला जे आश्चर्य हो गेले आश्चर्य सुनार गिलास के ले केनता पीसी आरो माटीर गिलास के केनता ले पीसी जाले भी हम गरीब लोग को माटीर गिलास तो सेही पर लकेरा बोला जे जेंटा तो छोट लोग छोट बुद्धि बड़ लोग बड़ बुद्धि तोर कोनिया जेंटा আছে যে তা মাটি আর মুই যেটা আছে যে সুবর্ণ गिलास মুই হচ্ছে বিক্রি वाला मोर देह बिकी करे मुई परिवार पोषण करसी मोर निज के निज मुई पोषी तोर स्त्री थाउ थाउ जेंतु मते मन कलो ती शिक्षा पाइलु कि नहीं आज मुई जेंटा होचे सुनार जिनिस मुई समस्तंकर आगे बिक्री जिनिस और तोर स्त्री जेंटा होचे प्रकृत सती स्त्री ई कथा सुनी कर आश्चर्य हो गला विष्णु दास तो जेते बेले घर के फेरुछे तार पतिर प्राण बंचे कर अनुसया से समय से राज्यर राजांकर धन चोरी हो गला हाँ चोरी जेते बेले हो जाइछे जने ऋषि को चोर भली करे
से बोले, करी सुली रे बसे दे चोरी करते 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 भाग गोटा करूछ चार पांचटा चोर ए तुई खम नेलु मुई खम नेनी हे भाग गोटा करते करते जा सकाल पे सकाल पहला के से ऋषि लगे देले धन संपत्ति के छानी अब चोर हो जाए तो इटा है ना बोले राजांकर सैन्य बल ऋषि मुनि को निकर सुली रे बसे दे बसाई देले आको सही समय रे अनुसया की जानो आको सही पथ देई देख कोने गमन आको सही समय रे अनुसया की जानो आको सही पथ देई देख कोने गमन अरे तू अंते जहां है ना सुना सुना देवन गीता पुराण र कथा है तो कर है कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन देवन पुराण हो बोली कहूँ पुराण रा चोर भावी करी गुटे ऋषि मुनि को सुली रे बसे दैछन तार स्वामी रो प्राण बंचै करी अनुसया आसुछि तार स्वामी को धरि करी हां हां अंधार राति हे थाए से समय रे अनुसया जाऊ जाऊ ऋषि को तांकर गोड़ रे एंता बाजी गला जिते बेले सुली रे बसेछन गुटे लोक के सुली रे एंता डांग रे बसेथियो ताके हलाले केते कष्ट तो जिते बेले ऋषि देह रे कंटा फुटी जाउछि ऋषि अभिशाप देला ए सुली रे बसी मुझे पाऊ अछि दंड दंड रो ऊपर दंड देला के बण पासंड जा जा तोर स्वामी सकाल पाबा त मृत्यु हि जीवा मुई जिन सुली रे बसी करी एते कष्ट पाउछे तुमे निजर गुटे स्वामी निजर स्वामी पे एते गर्व करी करी जिन मते कष्ट देला ई स्वामी सकाल पाइला के सकाल पाइबा पई जिते सकाल पाई जीवा तोर स्वामी रो मृत्यु हि अनुसया सुनी करी आश्चर्य हो गले जे स्वामी पाई मुई लखे हीरा रो ठारो मु जीती करी मोर स्वामी के घर के फेरे आनी हां हां आ से स्वामी जदी मरि जीवा जदी इंद्र सूर्य सत जदी 10 दिग पाल सत जदी 33 कोटी देवता सत आको न पौरती को न मरुपति अरे कराती है बोले तो सपत राती आको न पौरती मोर न मरुपति अरे कराती है बोले तो सपत राती अरे तू अंते चाहे ना सुना सुना दे मन गीता पुराण र कथा है तो कर है कर श्रवण सुजन हो सुना सुजन दे मन पुराण हो बोली कहूची मुई पुराण रा अनुसया से समय देवता मान को साक्षी रखी कहला जदि मुई काय मन वाक्य रे जदि मुई सत्य स्त्री हेतिबे आज ऋषि अभिशाप करे छ सकाल पुआ मात्र को मोर स्वामी रो मृत्यु हेबा हां हां जदि प्रकृति मुई जदि सत्य स्त्री है आज ई रातिटा नहीं पाई करी ई गुटे राति 7 राति पाल जदि मुई प्रकृति सत्य स्त्री हां हां तो अनुसया रो सतीपण एते थिला जे एक राति 7 राति रे परिणत हे जेथिला हे मोहका के कहनु लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी थे हेतिर लागी हनुमान जी करे आसी करी लक्ष्मण के जीवन दे पारला आर गोटे दिन काना के नारद हुछुजे देला ब्रह्मा विष्णु शिव के जे सती अनुसया सती अछि तार सती तो नष्ट करबो बेले भगवान भल हबा वाला के ब्रह्मा विष्णु शिव के तांकर सती पर छुआ छुआ करी देले गो हां ऐसे ब्रह्मा विष्णु पार्वती पार्वती लक्ष्मी आर बोले जे के न डेढ़ ससुर के बेटी ने ला के न दियो के बेटी ने ला जानी ने पाले तो सती अनुसया एते सती थिले जे निजर स्वामींकर पई 7 दिन 7 राति घोर अंधकार हो जेतिला आ से मध्यरु महासती रे परिणत गणित हेले मा सती अनुसया हां हां तोर ननी के मुई कहू छे जेंटा भी तोर स्वामी परमेश्वर स्वामी सेवा करबो आर एना तने नी भटकबो बोलो से
तो इटा हैला से देवी सती अनसयांकर कथा बोले महासती सती भितरे महासती रे परिणत हेले सती अनसया अनुसाया अरे ही परि जानो ए पुराण विधान भोजिले क्षमा करो हे सभाजन আর যাহা জানি তিনি মুই সবারে দেরি কই আর যাহা জানি তিনি মুই সবারে দেরি কই সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো কবি কহুচি পুরাণর आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं काल रात आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी साना जे धन হ্যাঁ କଳାର ସମାନ ରଖି ଆମର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ হ্যাঁ ତାଙ୍କ ଚଳାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉ ବଳନ୍ଦେକ ବାହାର হরি বল ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ବଳନ୍ଦେକ ବାହାର হরি হরি বল ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛ ईश्वर बाबेले ହଏ ସଖା ଯେ ରାମାୟଣ 4 ଅକ୍ଷର ହେଲା ହରିବଂଶ 4 ଅକ୍ଷର ହେଲା ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ହେଲା ମହାଭାରତ କାତେ ଲାଗି 5ଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ଯେ ବୁଝେରି କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ସଖା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ আচ্ছা কৃষ্ণ বলে তো কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ রাম বইলে ବି ସେଇ প্রভু নারায়ণଙ୍କର অবতার হেলে রাম কিন্তু এই হরেটা কানা যে বুঝে কহব ସବୁ ଲୋକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ 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 তো ହରେ ହରେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଥା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହିମା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ 4 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ହରିବଂଶ 4 ଅକ୍ଷର ହେଲା हाला কিন্তু মহাভারত কাঁতির লাগি 5টা অক্ষর ହେଲା ଖାତିର ଲାଗି ଗ না ଆମ ଭାରତ মানে দেশর না কানা भारत ভারত সব ভারতକୁ পালন করে কি মা মহালক্ষ্মী লক্ষ্মী সেতি লাগি লক্ষ্মীଙ୍କର ଅନ୍ୟ নাম ହେଲା মহা महा সেতি লাগি আজ্ঞା মহাভারত ହେଇଥିଲା লক্ষ্মী 56 কোটি জীব লাগি 52 কোটি ভଣ୍ଡାର ଦାଇନି ହେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତି ଲାଗି 5ଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ମହାଭାରତ महाभारत ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे हरे ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ କହିଲେ ଯେ ହରେର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭକ୍ତ भक्त ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ କହିଲେ ଯେ ହରେର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପ ଦହନ पाप ମାନେ ପାପ ଦହନ ହେତିଲାଗି ହରେ ହରେ ମାନେ ଯାହାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ତାହାକେ ହରେ କୁହାଯାଏସି आर गोटे मोर छतन पुराण लखला जे हरे बेले राम बारी ह आर कृष्ण बारी भी हरे ह नी रे मोर छतन पुराण सेंती बता ବୋଇଲେ ସଖା କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାମ ନାମ ଜପଲେ ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ଆମେ ତରି ଯିମା ପାପଟା ହରଣ ହେବା ବୋଲିକରି ସେ ପାପ ହରଣ କରସନ୍ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରେ ଦୁଃଖ ହରେ ହଁ ଦୁଃଖ ହରେ ପାପ କଷ୍ଟ ହରେ ପାପ ହରେ ସବୁ ସବୁ ହରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେ ଧନ ଓ ଧନ। ये बेमत घर के ने अपना किति जुको माई ଆଣବି ନା ଗो नियो ना धन ଆମର ସେ ବାବୁକୁ ବିଡ଼ା किति गुलगुला करब सुने କି ମା ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମୌନ मदन आरते नंदन नंदन रागे कवाट कुमाई लेला बिकिला और गला खंजा सहित श्याम भीतर बोले आ उठराई बोली बनी बुझा तुली नारायण नारायण जाई पलंक पर बसले नारायण बोलो गोविंद गोपाल की ଜୟ याडू सुनो ना याडू सुनो जहनक जो मैंने भीतर हाँ, के भीतर के आने में ना के नु के झुक मो हमर तो घर द्वार नहीं है ना তুমি মোর কৃষ্ণ ভাবরহি থাও নিতিদিন জীব থিবা যায় तुम्हारा मगई बिताइबी मोर दीन मु तुमर
কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ आहा कृष्ण को करंती